Hay un bicharraco ahí súper fuerte. Grimoire. Is that Grimoire? Buah, tremenda waifu. Pa'l lienfu. She's moving away. Temazo. ¿Qué tal, Grimoire? ¡Lagarto venenoso! A dragon? No, just a big lizard demon. Is it friends with Gaia? ¡Esta te la comen! Bueno, una mierda, ¡No! Y todo el rato envenenado. No sigue de nada usar una panacea porque me vuelven a envenenar. No. I can't die here. ¡No! ¡Uno es para mí! Menos mal. No, una putísima mierda, tío. O voy a tener que invertir un directo de subir de nivel o no sé, porque estoy fatal. Bueno, es una mierda y tiene un huevo de vida. Me parece que cuando llevo una hora o algo así, que de hecho va a ser dentro de poco. Voy a seguir un poco más, voy a hacer otra gilipollez que me va a costar bastante. Y me voy a parar a subir nivel porque esto no puede ser. Es que me superaron mucho nivel, tengo que grindear. Y se me está haciendo muy pesado los combates y me están matando muchísimo y estoy gastando muchos objetos por eso. Joder. Joder, toda la botella de vida la mierda, Y encima me roba el puto oro de la azul normal. Espérate. Ah, es que me falta uno. Guau, cómo está costando. Madre mía. ¡Ah! Buah, ahora sabes que tengo uno. No. Me encanta esta canción. A los Heavy Crow, me hagáis a tupe. Aunque luego me hagáis ya una mierda, pero me hagáis a tupe. Ah, ya casi la mitad. Estoy fatal, Estoy pegando muy fuerte. ¡Mierda! Es que son súper difíciles, por eso no hice ninguno. ¿Yo qué sabía? Lo bueno es que con el barco puedo ir ahora a todas partes.
fuera de cámara, It turned red. puedo reventarles. Fine. Puedo ir por todos los sitios, viendo a ver los bichos esos y los reviento. Es un pateo, sí, pero es lo que hay. Madre mía, los combos, con bolas en la cara. Con bolas en la cara. Reviento al gilipollas este y me dedico de tranquis a subir de nivel, derrotar a los enemigos de código rojo y esas cosas. Joder. Tengo que subir mínimo a nivel 30. ¡Estoy pegando mierda! ¡Craga! ¡Que dice que derrotar a los enemigos de código rojo! ¡Es muy lindo! Pero si usted me dijo que eran demasiado poderosos para mi potencia. ¡Ah! ¡Maldito inútil! Por eso vuelto a la trama, no más tarde. Disculpe, amorito, no me di cuenta. ¡Hola! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan puto mal. Una batalla larguita y bueno, y por el camino me han matado bastantes veces los enemigos, pero que Dark Souls es mucho más difícil. Hijo de puta, que me ataca hacia atrás el hijo de puta. Esto ya está, ¿eh? Me voy a hacer mi puta en breve. Madre, qué guapa está esa puta canción. ¡Chupala! He hecho que la chupes. Come on. Put up some fight, okay? Está mejor para ahora subir nivel porque si no... So she's the same sort of Moloch as Bienfu? You're Grimoire, right? Tremenda waifu, ¿eh? We've been looking for you. We need your help. Como vuelve. Who are you? I'm Velvet. Una gata vieja que está hasta la polla de todo ya. Grim, so wonderful to see you. It's been forever! Ah, you two. Still as Un outlandish puto hair Google, as mi ever, chefo. I see. How exactly do you know her? Which training? She was an upperclassman. And? We found this fascinating ancient tome, and we were hoping you could read it for us. Goodness, Magilu. You of all people joining Se a pega su team? puta bola. I didn't know you had it in you. That gave me Me entertained. entretienen, lo sabía. Well, I don't need entertainment. Bien! Come on, Grim! Isn't there any way you can help us? It's not the kind of thing I do. Oh, what a shame. Things happen. Well, we tried, didn't we? Maybe you need some Madre mía, incentivizing. que pela. Good. I'm serious. I bet you are. Your eyes tell me you're dangerous. Trouble follows you like a hawk tails a rabbit. And at my age, trouble is something I'd rather avoid. Ahora coge la espada y hace ¡zas! Y se corta la cabeza ella misma. How old are you? Ask me again 806. and you'll get a firework in the tush.
Qué bien. My apologies. It appears we've wasted our time. A walk on the beach is never wasted, but sorry. Well, how did you learn to read the ancient tongue? Are there books for studying it or something? My. Are you actually thinking of learning it on Qué your gato own? más vago. Es increíble. Well, I love Le da pateo leer el and puto I want to libro. learn more about history. Besides, we need what's in this book. You have passion, child, I'll give you that. Not to mention you want to be helpful to Velvet, don't you, kid? Yeah. My tuition isn't cheap, you know. Qué asco todo el puto rato poniendo pegas. No, I won't. But I admire your dedication enough to read it for you. Now where's this book? Here it is, ma'am. Ahora lo llena de arañazos y lo rompe. You needn't be so formal. Oh, yes, ma'am. Not ma'am. Right. Let's see what we're looking at here. No entiendo una mierda. Mucho texto. The language of ancient Averost. Had to be the hard one, of course. A lot of wear and tear, too. This'll take some time. We're in a hurry. That may well be, but this isn't the place for study. Let's move to someplace more comfortable. You've redeemed yourself, young man. There's a village called Haria just a little ways away. That works. Thank you. Fine. Haria Village. Whatever gets the job done. Pues bueno. Voy para allá donde puedo guardar. Isn't that the village with that demon that Oscar and Teresa were talking about? I think it might be. We should remain on our guard. Nivel 25. Voy como 5 niveles por debajo, por lo menos. Islas Dormi. Scout ship setting sail. I apologize if I'm being rude, but I have to ask. You're not Aminoch the Empyrean, are you? Of course I'm not. What would even make you ask such a thing? El puto bayoneta en I gata, saw es increíble. Aminoch figurines that looked just like you. Oh, that. I distinctly You showing up in his dreams probably only convinced him you was a real... You should sue for his use of your likeness and get proper compensation. Forget it. It's no cons- Yeah, you're right. Oh, you Vale, think a divino. figurine of mine wouldn't sell? You got this whole somber, all-we thing going on. A figurine needs to be cute, like me. Then how about I turn you into a product? Me? Really? Oh yes. I'll have you Le reían de stuffed and Chele. mounted. But since it'd be a Mounted? No. Oh, you're no fun. Whether or not you are the Empyrean... Ah, yes. That's right. It would be hard for anyone to worship an Empyrean like... That's true. I mean, it just seems like you're the type perhaps an Empyrean seems less... You're saying I'm scared? Not scarier, exactly. Esto es un JRPG, lo que menos te esperas es eso, precisamente. Si dices, no, no soy un imperio, es que no es. But it won't get you out of the dock? Pues a ver, quedo por aquí. Helme el trozo. That's Haria Village. To the inn, one and all! Mira cómo le quito a Velvet,
¡Qué asco de bichos! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Una cueva! ¡Un cofre! Ay, ay. Quiero ver lo bueno de este juego. Vale. Encontré el punto. Just how does this sword work? Y se Don't corta. touch it. You'll hurt yourself. In other words, the rest of her Pero is esta cosa la puedes tocar, que hija de puta. Not unless you really want to get hurt. Me puto encanta el humor de esta saga. We will need to be extremely wary. ¿En serio? ¡Qué mierda! También me he enterado de que en Haria han quitado el multijugador. Muy mal, tío. Algo que llevaba desde los inicios de la saga y ahora lo quitan. Algo que hacía distinto a esta saga de otras de JRPG. Que era el multijugador y te daba un juego, jugar a estos juegos con tus amigos y ya no hay. Eso es lo que más me duele. Que también en Tales of Arise no debería haber transiciones para entrar en combate, deberías entrar en combate directamente. Que los enemigos que ves por el mapa, pues eso es lo que hay. Y no transición, entras en combate y cambia todo. Eso no me gustó. Pero bueno. Woo, it's a biggie. Mientras el juego sea bueno, que sí, que puede tener pegas y todo eso, pero si el juego es bueno y te gusta, al final es lo que cuenta, por las pegas que tengas. Dime que puedo comprar. Sí que puedo, menos mal. Pero no puedo salir de aquí. Déjame comprar eso lo primero. Eso lo primerísimo. Bien. Una taberna y ponte a descifrar. Y que no puedo salir de aquí ni hacer nada, parece ser. From what we heard in Iseult, demons are attacking villages, and more people are growing upset with the Abbey. So I hadn't expected things in Haria village to be so laid back. They might be on their best behavior because you're accompanied by an exorcist. Huh. I didn't know you could see the world in more than just black and white. The Increíble. Abbey wouldn't entrust my responsibilities to someone who couldn't see beyond the surface. I have seen many things in my work. I've beheld both the light and El de los hombres solo, el de las mujeres no, Ojo. Despite that, no, because of that, moreover, I have faith. The darkness, huh? Yes, La like darkness, you. Nomura. You're awfully direct. Bueno. Velvet más que pura es la misma palabra, pero cambian la R por una T. This recipe. Scout. En expedición soy el putísimo más capo de todos, chaval.
Pues voy a ver un poquillo, a ver si puedo avanzar de alguna manera. Y me dejan puto subir de nivel. Luego que me dejen utilizar las putas botellas para irme a por el puto barco y navegar a todas partes. Mamadísima. Eso se escucha. El oleaje. Con lo guapa que está la canción de antes. 18 horas que llevo en el juego. Se supone que son 45, no voy ni por la mitad. Después de todo lo que he hecho y no voy ni por la mitad. Supongo que será aquí. We could use a place to... Yep. Just finished All right, time to start deciphering this La scroll. señora. Let's wait somewhere outside so Grim can concentrate. Do you think maybe I could stay and watch? I really do want to study the ancient tongue. I promise I'll be quiet and not get in your way. Profe. What did you just Profe. say, child? That I'd be quiet and... No, what did you call me? Es una profe. Teacher? You said you didn't want to be called ma'am. Que no la llame de So ninguna I manera. thought maybe that'd work. Yes, satisfactory. All right. I'll teach you how to read Ancient Avarost. Thank you so much, teacher! We'll leave you two alone then. Let us know if anything comes up. Vale. A ver qué hay por aquí. Está ahí, jodido por la mala suerte, por la maldición. ¿Cómo le gusta el mal a Capitanga, eh? It sounds like deciphering the text might take some time. We should be prepared to wait it out here a while. I hope so too. But ancient Avarost is complex. Oh? Then how— I'm not sure about the specifics myself, but from what I understand, you kind of have to... a language based on guesswork? Thanks, old Lo mismo opino. You're De officially the worst. como Velvet opino. Cofresuelo. A ver, la puta pija de mierda. What connection do you think there is between the violent demon Teresa mentioned and this village? Couldn't tell you. Could there have been a demon blight breakout here? This village does— Whatever it is. If it keeps the Abbey's eyes off us for once. You really will use anything and everything towards your own aims, Solo won't vive you? para eso. Yep, and that includes you. As I'm sure you've noticed. Madre mía. La pelea de gatas. El personaje más triste del juego. Mirando espadas. So she digs being called teacher. Well played, Laffy. She wasn't so fond of ma'am. So I... You can tell how badly he wanted to help her with the languagey work. I think our Malak boys... So it would sing... Por fin tiene una puta personalidad. ¿Qué espada va a romper? Es muy triste. Y ahora vamos a hablar con el mejor puto personaje del juego y de la puta historia de Tales of. Sin ninguna puta duda. Sin ningunísima puta duda. Banning local religions. The Abbey sure knows how to oppress the pop. I'd imagine that comes part and parcel with spreading the good word. Other gods? From what we overheard, it sounds like they've taken over Amenoch's temple, Sealing it off would be provocative enough. But straight up unless... Do you La think they razón use sí es la it for fe. some other purpose? O sea, es como en Xenogears que decían, yo solo creo en mitos y leyendas, no en la ciencia que promulga la iglesia. La iglesia y ciencia no, amigo, va a ser que no.
true, ancient Avarost. You have the obstinacy of a spurned lover who refuses to move on. Madre mía, ha vivido mucha mierda. Even for you, teacher? It's this one crucial line. Ha habido mucha mierda. Está muy harta de la vida ya. Solo quiere puto morir. Well, from what you've taught me so far, it looks like it says Saw, Popo, Mucho, Sancho. Correct. Sancho, if you merely Sancho translate it word for word, it ends up saying, the parent hates tomatoes, the child eggplants. I doubt those have much to do with Innominat. Yeah. Their grammar is nothing like ours. Sometimes you have to reorder the words, and even then, Vaya pateo de idioma. leaps of logic and Hay que ser flashes subnormal of para inventarse ese intuition. idioma. Reordering? So like San, Pocho, Pocho, Pocho Chocho, Musan, chocho. Pocho Musan. Can you read it that way? Y le ve súper fijamente. Dame un besito. Pocho Musan. Now where did you get that from? These words are lined up, like they repeat. And when I read this part that same way, it just felt right. Súper dotado. Pocho Musan. If that's repeated here, then the passage turns into the Nameless Empyrean. Empyrean! Ho ho, that has to refer to Innominat. I think we're on to something. Alright, so if we apply this rule here, then... It would seem to be a book of children's counting songs. It's not about Innominat? What matters is what the song says, child. And Le mola la I think you will canción. be very interested in the words. Esta noche ahí descifrando un libro de 1000 I wonder if páginas they've made any progress yet. en un idioma que no comprende. Well, any results? Yes. Well, thanks to the boy here. Como a As mí. it turns out, he has quite the knack for languages. Only because I've got the best teacher. ¿Cómo le come Careful, honey el coño? Tom. Es You'll give increíble. this old girl ideas. Huh? Now, child, I'm sure they're curious about the song we unearthed. Why don't you read it aloud? Yes, teacher. Song? Ojo. 8-headed is the lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Through pulses of earth doth base nature's flow, as he awaits the time of awakening. 4 Empyreans may tear him asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn, in sight of the full crimson moon. The Nameless Empyrean hath one heart. The Nameless Empyrean hath one body. Dragonaco. Therians? Essentially, this ancient text you found is an annotated volume of drawings and songs pertaining to Innominat. Annotated? Then hurry up and just tell us what it means. I'm sorry. So far, we've only figured out how to read the song lyrics. All right. I take it we're still in for a good long wait before it's thoroughly decrypted. ¿Por qué no vamos a hacer So, secundarias? But if we want to find out what the Abbey is up to, we need to know what's in this book, no matter how long it takes. What the Abbey's up to, is it? I think we can learn much, even from the lyrics alone.
The drawings depict him with 8 heads. One of them belongs to his main body, but the other 7 are his mouths. Con Velvet. Those mouths consume malevolence, sending it along Earth pulses back to that main body so he can awaken. The 7 monsters fitting that description are called Therians. Right. Now as for this malevolence, I have no idea what that means. What about the second part? La I haven't Darkness. studied much ancient history, but it said this world was created by 4 Empyreans: Earth, Water, Wind, and Fire. But they also call Innominat an Empyrean. Perhaps a war broke out between Innominat and the other Empyreans that resulted in him being sealed away. But if there is someone to connect with this divine power, the Therians will keep spawning. And just like that, Innominat will be revived. If we assume that Shepherd Artorius fits that bill, and that he's trying to reawaken Innominat, everything lines up. Which means our job is to find these Therians and cut off Innominat's heads, so to speak. But where do we even start looking for them? Remember, the song states that the Therians in Innominat's body are connected through Earth pulses. If their job is to feed Innominat, the most effective place to position them would be at the Earth pulse points. Superdotado. The places where the power of Earth pulses is concentrated. Places with that sigil. Hey, remember the barrier that was keeping this bug in the forest? Wait, are you trying to say that thing's a Therian? And yet, it would explain why the Abbey was keeping it locked up. And there was that same barrier at the villa, too. That's right. Do you suppose that was also a Therian? Does that mean the Therians all come in different forms? Should we go to Logres and check? Sí, por favor. We've just started deciphering the book. I'd hate to lose time on some fool's errand. I'd rather know at least a little more about what's in it before we make a move. Something bothering you, Grim? This line. The one about Therians being forever reborn. El espacio. I just felt the same thing as I did in Warg Forest. El bosque de los guarros. The needle's pointing in the direction of Amenoch's temple, Palamedes. Do I recall hearing that the Abbey took that over? Temples and ritual sites are often built on places thought to be rich in spiritual energy. Could the temple possibly be an Earth pulse point? Fijísimo. There's lots of Earth pulse points scattered all over the world. If there's only 7 Therians, most of them will be empty. It's not like we have any better leads. If there's even a chance, shouldn't we go check it out? Better than sitting around waiting on the book. If nothing else, we'll find out what Laphicet is sensing. Just a theory, but if you were to kill a Therian... What? I guess there's only one way to find out. Never mind. Good luck out there. Vaya vozazo que tiene el gato, eh. Lo que no me queda claro del todo es qué es exactamente Innominat. Los empirios son como los dioses e Innominat es un empirio, pero ¿por qué es importante y qué le diferencia del resto de empirios? Eso ahora mismo estoy rayado. Si estoy rayado, estoy rayado. Es una cobra gay. Mira 27. ¡Temazo! De Berseria, chaval.
Me da 27 y yo estoy a 26, así que supongo que no habrá ningún problema. Qué puto temazo. En Anais también está este temazo, ¿Qué hace el puto Rokuro en vez de mi niñato favorito? Encima ha gastado la arte mística y ahora no puedo cambiar, su puta madre. Y encima es resistente al viento, que el capullo este creo que te viento. Joder, todo mal. Tampoco le hace falta Sinfonía tener esto de temazo. Ya está, me lo reviento. Mira cómo me lo reviento, papa. Mira, mira, cuánta mierda me da. Duplica el efecto del primer ataque de combate. ¡Oh! Mira el 23. Todo easy. Qué puto temazo, como me encanta. Ah, hijo de puta. Joder. Ojito que me están dando pilila, Y no me dejan curarme. Qué putos desgraciados. No me dejan, Me ha metido una maldición o algo con la que no puedo curarme. Ya está, prefiero morir. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero están alterados. Hijos de puta. Que encima tengo el puto Rokuro de los cojones, tío. Hostia, este combate de que está haciendo más hijo puta. Creo que me recupero esto. Poco a poco. Otra vez me lo han quitado, qué asco. Es lo peor, tío, no puedo hacer ninguna acción. Te hemos quitado una huevera, pero el puta un asco tremendo. ¡Su puta madre! ¡Madre mía! Estamos en la mierdísima. Esto es para mí, no te emociones. A ver. Algo de agua.
Me he quitado todo lo de agua. Soy su normal. Me he puesto todo el fuego. Eso. Ahora poner lo de agua. Ojito con los ataques de agua que son una secada. ¡Muerto risueño! Madre mía. Están todos muertos. Todo por culpa del puto Róculo, que yo no sé para qué se me mete ahí. A ver qué pongo al niño. El niño sabe. Mira qué tremenda waifu. Nivel 22. Vale, me voy a fuego y a viento. Vale, todo el rato el viento. A ver, cura la waifu porque madre mía. ¡Ah! Me paraliza, hija puta, me paraliza en nada. ¡No, una puta mierda! Madre mía. I was amazing, wasn't I? La serie de habilidades aleatoria de nivel 2. Aumenta la posibilidad. Paso voy a hacer el 100% de los cofres. Aunque bueno, eso te ahorra luego comprar cosas en tienda. Bueno, un huevo este monstruo. Nivel 29, uff. Me gana el nivel, hijo puta. Guay, estos son de los magos, joder. No el nivel, hijos de puta, tío. ¡No, déjame que invoques! Venga, fuego, vale, me lo tengo que cambiar. Ahora mis artes de fuego son puta basurilla. Ah, ya no. Ahora tengo asalto de la escoria. Filo abrasador. Filo abrasador. Asalto de la escoria. Asalto de la escoria. Está guapo.
Te la hago mi puta en breve. Buah, que no para de irse el hipoputa. Madre mía. ¡Hijo de bicho! ¿Cómo va la puta danza de verde? Vamos, ya está este. Le hago mi puta en breve. Y ya está, ya. Aumento más el daño infligido durante un combo de punto débil. Eso seguro que es la pollísima.